Okay, play the imaginary piano. And ready for Bill. Come on, everybody dance. Here. Mekos, Mekos. Feet right and left and right and left again. Here. Mekos, Mekos. Feet right and. Okay, point up right. Sa kabila, point down. Mekos, Mekos. Feet right and right and left again. Here. Mekos, Mekos. Right and left. Okay, point up right. Sa kabila and point down. Lastly, Bills. Mekos, Mekos. And a fade. Okay, clap your hands. Karon ako i-celebrar ang pagbulian kang Habi o birthday ni Azaki. Salamat Ginoo kanining among kinabuhi ni maghatag kanamo karon kami maka-witness ng nagsaon nga selebrasyon. Salamat Ginoo nga ikaw nagagiya kanamo sa panahon nga kami kalisod. Isulayan sa panahon nga diin kami nanandoy nga umabot kami nini mga kaplaan. Salamat Ginoo sa kanunay nga pagpangga kanamo, pagila kanamo ang mga anak. Lord, karong tutuha, masang pasalamatan Lord ang imong grasya ang gihatag sa kanan ni Zaki, ni Anod si Mike. Ito Ginoo, ikaw mag-uban kanila sa ilang mga pinuha, pangandoy sa ilang mga anak. Ikaw, kanunay, mag-giya kanila, mag-apakitar kanila na pinasayang pagtrabaho dito sa gawas Lord. At kinitanang ginawa o kining salin kanila Ginoo ang Jesus na yun. Amen. 1, 2, 3, sing! Happy birthday. Come on, everybody, sing! Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Okay, one more time and sing! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Alright, then everybody say happy birthday, Zaki, and 1, 2, 3, go! Happy birthday, Zaki! Walang ito naningkog na nasa sulong mo, labot sa kaon karon. Tingog tapil, huwag mo'y plato karon. Again, everybody say happy birthday, Zaki, and 1, 2, 3, go! Happy birthday, Zaki! And you're gonna blow your candle, Kuya. Ready, 3, 2, 1, blow! Clap your hands for Kuya Zaki. Happy, happy birthday. Piso or mga things, mga gadgets or tao pa na inayatag din sa naging Yun, clap your hands for Ate Iris. Last 10 points. Oh, this is graded oral recitation. Automatic graduate to sa imong grado karon. Grade 6 na ka. Accelerated na ka. Alright, so Ate Iris is right. The mechanism of the bring is very simple. Just bring anything that I ask. Dala ninyo ang mga stock or thing akong ipangayo sa inyo ha. The first kid, pinakaunang bata nga maka-bring or makadala sa stock nga akong i-ask from you will receive prize from our birthday celebrant. Pwede ba, Basta Pe? mga prizes. Pilihan? Pwede ba pilihan? Ikipad nga cellphone, ikipad nga phone, ready, 1. Keypad nga cellphone, 2. Isa may mga loader dere, loader. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bata sir. Tayo ka. Usok ko naman ito si. Okay, now ang price in the game is 100 pesos cash. Dapat ay 100 na ma'am na. Ibusa man to ni Madeline! Ginawa sa kwarta. Madeline! Isok-sok yan 200. Leader to siya. Asa siya ngayon? Sa diukon? Hoy! Okay, now we're going to play. Bubok mo kayo ng oras. Your time is 4.22 ang atong time to beat. Ready? Your timer starts now! Happy birthday, Zaki! Okay? Queenie. Okay, na 9 point.
9.22. Okay, remember your time ha? 9.22. Atong time to beat. Ready? Your timer starts now! Happy birthday, Zaki! Magali, mang... Now! Happy birthday, Zaki! Baby ko si Kulon. Huwag ka kapansit kanton Kulon. Sino pangalan? Michael. Okay, time to beat is 9.22. Ready? Your timer starts now! Happy birthday, Zaki! Your time is 14.07! Oh, asa naman mo? Nag-back out naman. Kaya lagi na. Oo, kaya na. Kaya na. Ikaw. Gusto mo yung gilay na pang. Ha? Gusto mo matay uy. Hindi ba ka lang ulungsan? 14.06. Remember your time. Okay? 14.06. Okay, ready? Your timer starts now! Happy birthday, Zaki! 4.45, you're out. Ilang kayo mo time? 14.06. Again, remember your time ha? Okay, 14.0. Ako na kining hangin o. Ako na kining hangin, puro ni hangin. Ready? Your timer. Para mong mama o. Marin. Ready? Your timer starts now. Happy birthday, Zaki! Mira do. Pilotan! Mira. Pilotan! Lamay na lang. Yes! 15.35! Okay, ito. Ay, pagpainit ko. Ito lang kalandag. Ay, pagpainit ko. 15.35. Ready? Your timer starts now! Happy birthday, Zaki! Yes. Banat. 10.72. Jillian, guwapa na ba ni si Jillian Intang? Ano yung mga ka-design? Uy, kaon sa inyo. Okay, 15. Pila tong time ni Kuya? 15.35. Okay, ready? Your timer starts now. Happy birthday, Zaki! Ang awa na lagi. 1.18 seconds. Di ba? Napilbin na ka. $15.35. Ba't yung pangalan ni ate? Julia. Okay, ready? Your timer starts now! Happy birthday, Zaki! Yoyang! Go, go, go! Hala. Hala. Go, go! Nauna. 10.21 seconds. Hey, last! Pangalan ni ate? Princess. Princess. Okay. Here's your timer. Okay, ready? Your timer starts now! Happy birthday, Zaki! Go, princess! Nauna. 12.56. Napay mo challenge. You. Ha? Sige na. Sige na. I-try lang. Try lang. Try. Start now. Happy birthday, Zaki! Yes. 1,000 pesos cash, Papa! Sponsored by DSWD.
sobra sa AX AKAPs o AKAP o kung ato ba. Yes. So for our game po, this is non-physical game. So dili mag-uol, di mo mahanggo, magbarog lang mo. As long as di mo bungol, di mo amang. Kana na pong kinahanglan sa inyo. Okay? For 1,000 pesos cash, we're going to play the most famous game in Facebook, the most requested game, and the game that was created by Magikarp for Butuan City. We're going to play the Palwa game. Palwa. Kailan mo palwa? Kailan mo palwa? Anak-anak mo, Mike. Ikaw na anak mo. Palwa! Palwa. Ay! Palwa! Palwa. Mama mo kahit. Mama mo magulmahan. Palwa! Palwa. Nakagigan mo mga Kalipay na mga bata eh. Palwa! Ay, mga bata na. Palwa! Palwa. Palwa! Palwa. Palwa! Palwa. Palwa! 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 Rin mo nabaliktad mo. Palwa! Palwa! Okay! Kitsa mo si Paula ikaw ha? Okay, wala yung mga si mga ngadol kung ang word or ang pulo nga palwa 8 masayop out. Last man sa wins 1,000 pesos cash. Let's play our palwa game. Saya pangkagwinners! Saya! Yes! Bulldogs! Sige! Saya! Ano nga? Saya! Oh! Yes! Mati mo managyaw ulit sa wala mo kamukha sa Buttercup dance? Okay, let's play our Palwa game. Okay, you say Palwa! Palwa. Palwa! Palwa. Palwa! Palwa. Himos kignaw si Ma'am ay no, kumot ra bitaw. Wapa si Ma'am Buyag. Sino pangalan mo? Glaze. Palwa ra lagi ning ko na kapit. Okay, palwa ra, palwa. Ready? Palwa! Palwa. Palwa! Palwa. Palwa! Palwa. Ungaw man lagi man. Pamilya si Mangura, sige na siya pamarting ako ang the-host. Sino nagpamarting? Ha? Taga-asa na ka, ma'am. Palwa. Sa dali na to, makita ko kisa dito mga nanginahanglan. Okay, ready? Palwa! Palwa. Palwa! Palwa. Palwa! Palwa. Paulo! Paula. Paula, lingkod. Go, Loki! Palwa, lagi. Okay, Palwa. Ready? Palwa! Palwa! Palwa. Paulo! Paula. Wala na kayo 1,000. Balik ko na dali ka. Aging palwa, aging palwa. Tama ka. Manalo ko to. Ha? Sumubukot na gila siya sa insing sa anak ko nabukot na siya sa insing. Manilay, manilay, magbuot ha. Palwa! Palwa! Paula. Ikaw yung ata ka rito. Huli na, Paula na ka rito. Huli na. Mabilisik. Again, palwa po, mama. Palwa. Ready? Paulo! Palwa. Palwa! Palwa. Paula! Palwa. Palwa! Palwa. Galing. Hindi mga kailangan. Pagpalit ng eyebrow. Pagpilay pang Watsons. Palit ang perfect lock. Palwa! Palwa. Paulo! Palwa. Palwa! Palwa. Paula! Palwa. Pal-express. Ito ka hindi prolog. Marok ka mama. Okay. Makapalit ka sa postiso ni Rod. Kapasukod na kami. Ito ka sa Infinity Smile. Na-discount na ito. Gawin na akong pangalan. Ma'am Jason. Kaila ko ni Jason. Yun sa loob. Kailangan niya. Magbayad ng tarong. Ready? Palwa! Palwa. Palwa! Palwa. Paulo! Paula. Sibog naman. Hala, upat na lang! If walay ma-out, tungak mo sa 1,000 pesos cash. 1,000 divide mo right ni si ma'am. Parang negosyante si ma'am o pamanit. Marang in-check ito nga inot. Ma'am, 1,000 divided by 4. Palwara lagi. Palwara lagi. Ready? Palwa! Palwa. Palwa! Palwa. Palwa! Palwa. Palwa! Palwa. Paulo! Paula. Ala, dalawa na lang! Salamat sa 1,000. From
Nagabuhol ka ka mula ano ni? Ini, halapit sa buhol niyo, ma'am. Paluwa ka lang yun.